जय किसान खेडूत बलवान मार्केट यार्ड हड़वद मार्च एंडिंग 22 फेब्रुआरी गई काले सारा बजार था जीरा में कपासना भाव बधा 1300 थी लगाई 1482 सुधीना बजार काले था अने जीरा बजार में काल उछाड़ो तो 100 रुपयानो हड़वद एपीएमसी काल जीरा बजार में बधु 3900 थी एवरेज थी बधी 4150 અને ઊંચામાં 4211 સુધીનો ગયેલો હતો અને 32,378ની આવક હતી જીરાની એરંડા ભાવ હતા 1186 થી 1254 અને એરંડાની આવક હતી 5840 અને ઘઉં બજાર બધું સારું એવું રહેલું હતું ભાવમાં 450 થી 550 સુધીની એવરેજ હળવદ એપીએમસી કિસાન પછી રાયડો બધો હાલતો તો 1000 થી 30-40 સુધી ચણા બધા હતા બધા 1000 થી લગાવીને 1020 સુધીની એવરેજ હળવદ એપીએમસી મેથાની એવરેજ હતી 1000 થી મેથો 1100 ની આરપાર સુધીના બજાર હળવદ એપીએમસી जय किसान खेडूत बलवान मार्केट यार्ड 1 नंबर गेट हड़वद कांटानी बाजू में जीरा में काल 100 रुपया बजार सारू हतुं धाणा बजार बधु एवरेज बधी 1400 થી 1600 सुधीनी हती ऊंचा में 1700 ने आड़े गयेलो हतो बजार हड़वद एपीएमसी हड़वद एपीएमसी दरेक जणसी खेडूतो लईने आवता होय मार्च एंडिंग है पण तो बम्पर आवक है जीरा में धाणा रायडो अने मेथो फूल आवक हड़वद एपीएमसी बस घणा दिवसों ज बाकी है मार्च एंडिंग ने उतरे हवे एकादी कदाच थशे काले रविवार से सोमवारे उतरे कदाच एक दिवस माटे थाय किसान वेचड़ा वाला धम धम तो एपीएमसी हड़वद आवक फूल बम्पर बधी दरेक जणसीना भाव मळता होय खेडूतोने पूरता पण मार्च एंडिंगना लीधे अथवा कोई 5 रुपया आगे पाछा पण बजार जळवातुं होय दरेक हराजी चालू थानो समय कपास एरंडा તેમજ મગફળીની હરાજીનું કામકાજ ચાલુ થાય છે તો વેપારી મિત્રો સ્થળ ઉપર હાજર થાય પરચુરાના જણસીની હરાજીનું કામકાજ ચાલુ થાય છે તો વેપારી મિત્રો સ્થળ ઉપર હાજર થાય ચણાની હરાજીનું કામકાજ ચાલુ થાય છે તો વેપારી મિત્રો સ્થળ ઉપર હાજર થાય રેલ અને રેલની હરાજીનું કામકાજ ચાલુ થાય છે તો વેપારી મિત્રો સ્થળ ઉપર હાજર થાય ધાણાની હરાજીનું કામકાજ ચાલુ થાય છે તો વેપારી મિત્રો સ્થળ ઉપર હાજર થાય मारुति जय किसान आ शेड से बधो चणानो जीरा में सारू एवं बजार काले सुधरेला था 4200 ने आड़े गाड़े भाव काल पड़ा था 4100 થી 4200 एवरेज झाझा जीरा हारा में जय किसान अब तो मैं तो है महाराणा प्रताप शेड नवो शेड से भाई हड़वद एपीएमसी अमे आज खेडूनी धाणे भरीने आव्या हता एमां बजार हराजीनुं कामकाज चालू थई गयेलुं हतुं अटारे आपणे हराजी तरफ जशुं जीरा ने बम्पर आवक किसान 4000 થી 4200 नाड़काना भाव जय किसान खेडूत बलवान गुजरात झालावाड़।